अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स। कल हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा, तो आज हम पावर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पावर रिसोर्स की अगर हम बात करें, पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। तो बच्चों, हमें पता है पावर जो है ये हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। जो भी हमारे कारखाने, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हो, डिफेंस हो, तो सब कुछ हम डिपेंड हमारा जो है ये पावर रिसोर्स पे होता है। तो पावर रिसोर्सेज जो है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज़ कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो बच्चों, अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जैसे हम कन्वेंशनल सोर्स की एनर्जी की बात करें तो बहुत सालों से या जब से ये दुनिया बनी है तब से हम बहुत सारे ऐसे कन्वेंशनल सोर्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे फायरवुड हो, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो। ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज है ये हमने यूज़ करते हैं। तो अगर हम फायरवुड की बात करें, इट इज़ वाइडली यूज फॉर, तो हम कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे कॉमनली, खासकर गाँव में के देहातों के लोग जितने भी हैं वो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। Remains of plants and animals which are buried under the earth millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuel। तो फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें, उनका भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। कोल, पेट्रोलियम की अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो बच्चों आज भी हम ये बहुत सारा यूज़ करते हैं। अगर हम कोल की बात करें, ये कन्वेंशनल सोर्सेज में आता है। तो फॉसिल फ्यूल में ये भी आता है। तो कोल की अगर हम बात करें तो कोल से हम थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। तो इस कारण द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मन, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो इसके बाद अगर हम पेट्रोल की बात करें तो बच्चों ये जो पेट्रोलियम है, तो पेट्रोल रनिंग हम गाड़ियाँ इन पे चलाते हैं, जितने भी मोटर्स वगैरह, जितने भी गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स या जितने भी हमारे काम होते थे वो हम इसी पे, पेट्रोल पे आज भी चलाते थे और उससे पहले भी चलाते। इससे बहुत सारा हम निकालते थे, जैसे कि अगर हम इसकी प्रोसेस करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे पेट्रोलियम की, तो उसमें हमें प्लास्टिक, पेट्रोलियम, केरोसिन, वैक्स वगैरह निकलता है। तो पेट्रोलियम एंड इट्स डेराइवेट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। तो इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ये बहुत कीमती है। इसका ज़्यादातर ज़ख़ीरा हम कतर, यूएसए, रशिया, अरबियन कंट्रियों में मिलता है। तो उसके बाद अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो डिपॉजिट इन रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। तो नेचुरल गैस भी ये हमें ज़मीन से ही पैदा होता है। तो बच्चों, इस तरह हम अगर हाइडल पावर की बात करें तो रेन वाटर और रिवर वाटर सॉर्टेड इन डैम्स इज़ मेड फॉल फ्रॉम हाइट्स। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स inside the dam under tube line blade is placed at the bottom of the dam। तो इस तरह हम इस प्रोसेस से हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिस तरह हमारी बिजली बन जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर हम देखेंगे इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इंडिया में बाखरा, नांगला, गांधी सागर या नगर गुनसर या दामोदर वैली प्रोजेक्ट देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हम हाइडल पावर के देखते हैं जो कि इन चीज़ों से बनते हैं। तो बच्चों, उसके बाद हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो जितने भी हमने कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल किया तो दिन ब दिन इसकी कमी होती जा रही है ड्यू टू इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन। तो आजकल क्या करते हैं, साइंटिस्टों ने एक नया खोज किया है कि दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण या पॉपुलेशन इंक्रीज़ के कारण जितने भी कन्वेंशनल रिसोर्स कम होते जा रहे हैं। तो द इंक्रीज यूज़ ऑफ फॉसिल इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज, एस्टिमेटेड दैट प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज। तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसकी जो ये शॉर्टेज है होती जा रही है। तो अब आजकल हम
بچوں سولر انرجی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. سن ہیٹ اینڈ لائٹ انرجی کین بی فیلٹ اف ایوری ڈے. سن کین بی یوزڈ ان سولر سیلز پروڈیوس الیکٹرکسٹی. تو آج کل ہم جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں, ہم اپنی سولر انرجی استعمال کرتے ہیں. اگر ہم ونڈ انرجی کی بات کریں استعمال کرتے ہیں, اگر ہم نیوکلر پاور کی بات کریں تو جتنے بھی یہ سارے ہیں جیو تھرمل انرجی کی اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی یہاں ٹائیڈل انرجی کی بات کریں, یہاں بچوں ہم بایو گیس کی بات کریں تو جتنے بھی یہ چیزیں ہیں یہ ہم حاصل کرتے ہیں سن سے. تو آج کل ہماری جتنے بھی چیزیں ہیں نیوکلر پاور فرام انرجی اسٹور ان دا نیوکلیر آف ایٹمز آف نیچرل آکرنگ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس یورینیم اینڈ تھوریم سے ہم نیوکلر پاور بناتے ہیں. اگر جیو انرجی کی دیکھیں ہیٹ انرجی اوبٹینڈ فرام دا ارتھ از کالڈ جیو تھرمل انرجی. زمین سے ہم جیو تھرمل انرجی بناتے ہیں. اگر ہم ٹائیڈل انرجی کی بات کریں تو انرجی جنریٹڈ فرام آئیڈیاز از کالڈ فرام ٹائیڈس از کالڈ ٹائیڈل انرجی. تو ٹائیڈس سے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹائیڈل انرجی کین بی ہارنس بائی بلڈنگ ڈیمز اینڈ نیروز. تو اس طرح بہت سارے ہمارے نئے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کا ہم استعمال کرتے ہیں. تو بچوں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نان کنونشنل جو چیزیں ہم سولر پہ بناتے ہیں ٹائیڈل کے, تو ہمارے پاس اس کے ذخیر ہے تو یہ کم ہونے کا اندیش نہیں ہے, اس لیے ہم اس کا زیادہ یوز کرتے ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم بایو گیس کی بات کریں آرگینک ویسٹ سچ ایز ڈیڈ پلانٹس یا اینیمل میٹیریل کی اگر ہم بات کریں کاؤ ڈنگ کی تو ہم اس کو بایو گیس بناتے ہیں. تو بایو گیس کے دا آرگینک ویسٹ از ڈیکمپوزڈ بائی بیکٹیریا اینڈ بایو گیس ڈائجسٹرز ٹو ایمٹ بایو گیس وچ از ایسینشیل اے مکسچر آف میتھین اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ. تو اس طرح ہم کاربن ڈائی آکسائڈ یا میتھین گیس بناتے ہیں, چاہے سٹول کی بات ہو اینیملز سے نکلتا ہو, گوبر جس کو ہم بولتے ہیں, یا انسانوں سے جتنا بھی سٹول پاس ہوتا ہے اس کو ہم میتھین گیس بناتے ہیں. تو آج کل دنیا بھر میں میتھین گیس کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو بچوں یہ تھی ہماری آج کی لیسن جو ہم نے پڑھی, تو ہم نے کمپلیٹ کی. انشاءاللہ پارٹ 3 میں ہم اس چیپٹر کا جتنے بھی ایکسرسائز ہوں گے جتنے بھی کوشچنز ہوں گے ان پہ ہم بات کریں گے, وہ ہم کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی.